बाजारो जों दिनै चिनि कायसा चिनि बाबुराम उपनिर्वाचनी प्रार्थी तिप्रामथानी बनतुई कायसा चिनि और बाजार सभा तंगो आबोनी सिगां जों दिनै और कायसा रेली खलायका बिरायखे बरक फायका आमसायनि जारा बुबाग्राना हामजांनाय हानो हामजांनाय दफानो हामजांनाय अबश्य बरक दिनै गोबां फायका और बुरिरक ताई सोलारक फायका सोलारनि मतन फायका एकाबोनि बागिनो आं साननानै नायो जों आबोनि बागिनो जों साननानै नायो जे अ सुरमा 46 उपनिर्वाचन चिनि बुबाग्रानि तुइफांबाय जों और कोप्लाय उंनाय जों और कोप्लाय उंगै जों कायसा त्रिपुरानि लाई बुमाव कायसा जों फुनुंनानै नायो जे कायसा संकालगु हिंदुस्ताननि दफानि बरकनो जों बुबाग्रा बनो और कैंडिडेट खलायै कोप्लाय खायै बंनि कक सानानै कायसा लामा जों एसेम्बली ओरिनानै थाङै दंगो एकाय आंखा खलायो खनावचिनि बुबाग्रा और फायसक फैनाय ब फायमानि यागुलो अ आमसाय एमन खाय दूर दूर खाय कलैयानो जे कोनो बरक टंगै मांलाक सुदु बुबाग्रानि कक सिमि सावो आं और फाइ नुफायका गोबां बरक बे कक साका तिनिबो पार्टी अफिसार आसुकै कक साका गोबां कामियो थाङै कक साका जे और सुदु बुबाग्रानि कक सिमिसे सानानै मुसुंजागो ताय बुनि कक खनानै नाया তিনি চিনি ওরা বাজার সভানি একমাত্র কারণ হঙ্কাই মিয়া ওর এমপি রেবুটি মোহন ত্রিপুরা মিয়া এমএলএ পরিমল দেববর্মা তাই ওর নিনি বিকাশ দেববর্মা হেনে বড় ওর কিসা পেটুয়া নেতা ফাইকা ও পেটুয়া নেতার ওর ফাইসাকা যে ওর চিনি ত্রিপুরা মতনি নাকি মিয়া 28 পরিবানে 100 বছর 28 বুত 8 বছর ওর নাকি বন্তানি থাকা তিনি অমিছিলনে গোবাং মাতঙ্গ তিনি অমিছিলনে গোবাং মাতঙ্গ যে বড় ফাইজাক মিয়া যারা মুং খুজাংনাই এমনকি অঙ্গনাবাড়ি ওয়ার্কার্স না পর্যন্ত মিয়া সালেন্দার বড় ফুনুক